ट्राइंग टू से कि हमारा फोकस अवाम बहुत हो गया है, यू नो, कि हम ये बहुत इस बात पे बहुत ही अपोलोजेटिक हो गए हैं कि हमने किसी ना किसी तरह से जो है ना अवाम को उस चीज़ के अंदर इंगेज करना है. एंड एट टाइम्स कभी कभार आपकी जो जेन्युइननेस है ना, it should remain to be that's exactly what I'm trying to say. because at times जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमेशा मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि जैसे अभी पॉडकास्ट हो रहा है ना, एंड नॉट जस्ट बिकॉज लोग सुन रहे हैं बट बहुत आवाम होगी सुनने के लिए. आप एक तफसीर का सेशन करा लीजिए, बहुत कम लोग होंगे. यानी ये मैटर नहीं करता. जैसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था ना कि मैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसकी वजह से मैं आई एम स्टिकिंग टू इट. तो मुझे यूजुअली कराची में मीडिया हाउस कहते हैं वजीब भाई एंगेजमेंट नहीं है, मेरा डजंट मैटर. कुरान का सेशन है, सबसे पहली चीज वो कुरान का सेशन मेरे लिए रिवाइज करने के लिए. That's the most important thing. लोगों का ना भी हो तो असल में जब तक वो हो रहा है ना, that's the session, that's actually the seriousness. और वो जो लॉट बैठी हुई है ना, बेशक उसमें ज्यादातर होंगे रिलीजियस लोग भी होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ रिलीजियस लोग हैं. कुरान की तासीर ऐसी है, मैंने देखा है बड़े बड़े जो लोग हैं ना, बेदीन लोग भी जब कुरान मजीद अल्लाह ताला जिनके दिल में डाल देते हैं ना, जिसके नसीब में हिदायत होती है, उसको अल्लाह ताला ले आते हैं इस तरह. बस बात ये है कि जो लोग पिछले 3-4 साल से दीन पे अमल कर रहे हैं और दीनी उसको सुन रहे हैं, they need to get more serious और उनको अब प्रॉपर तफसीर की तरफ जाना चाहिए. हाँ, जिस ऑडियंस को जो बिल्कुल अभी तक जाहिल है या बिल्कुल अभी तक उसको आता नहीं है, मतलब मींस कि जो जिसको दीन की लज़्ज़त नहीं मिली, उनके लिए हम यस वी कैन डिज़ाइन सम प्रोग्राम्स, पॉडकास्ट और सब. लेकिन जिस बहन को, जिस भाई को 4-5 साल हो गए हैं, बल्कि अब्दुल्ला बिन मसऊद ही गालिबन या अब्दुल्ला बिन अब्बास में से एक है सहाबी, कहते हैं कि अभी हमें अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, कहते हैं कि अभी हमें 4 साल नहीं हुए थे दीन में आए हुए, अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वक्त आने गया लोगों का उनके दिल अल्लाह के खौफ से डर जाएं. तो हमें 4 years हुए थे भी सिर्फ, a few months. तो बात ये कि हमें 24 साल हो गए हैं, अभी तक हम जो है ना रिमाइंडर्स और जेम्स बैठे हुए हैं, अभी तक हम कुरान की इन डेप्थ तफसीर में नहीं गए. और अगर मुझे और आपको कुरान से ईमान ताज़ा नहीं होता और किसी लेक्चर से होता है, then we need to rectify ourselves. एक That's what I'm saying. That's what I'm trying to say. तो अक्सर मैंने ऐसे खुद भी देखा है कि कुरान से ज्यादा लोग डिफरेंट चीजों को प्रेफर कर रहे होते हैं. हालांकि कुरान इज द अल्टीमेट थिंग. कुरान की एक आयत दुनिया के तमाम लेक्चर्स आप कंपैरिजन कर लें, एक आयत बहुत बुलंद है उससे. और मैं उसमें ये कहता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आ रही ना, तो आपको अपने ऊपर लेमेंट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जो हिकमत है ना और कुरान मजीद के असल मानी है ना, वो आपके लिए खोले नहीं है. मेरा ख्याल है, मैं अपने आप को असेस करता हूँ कि कुरान मजीद मेरे देखें ना, कुरान मजीद लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन वलौ कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता. कुरान मजीद की तासीर ऐसी है कि मुर्दे चल सकते हैं, मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, पहाड़ चलाए जा सकते हैं, जमीन फाड़े जा सकते हैं. कुरान मजीद अगर मेरे दिल पे असर नहीं कर रहा तो यारी ये मेरा मसला है. मुझे सोचना चाहिए. और मैं देखता हूँ, मुझे दुख होता है अपने ऊपर भी, और मुहासबा नफ्स की बात है, मैं किसी की बात नहीं करता. यार इट आल्सो डिपेंड्स देन कि हाउ अ जनरल गाय आउट देयर टेक्स रिलीजन सीरियसली, हाउ मच. नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले ताहा की बात को मैं क्लैरिफाई करूं. फिर ये सोचेगा ना, जनरल सीरियसनेस अप्रोच का फर्क है. जो मैंने देखे जो शुगर लगाने वाले होते हैं, वो हर चीज में शुगर लगाते हैं. बहुत कम मैंने लोगों को देखा जो, यानी आपकी जिंदगी में कोई सीरियस एस्पेक्ट अगर लाइफ का होगा ना, तो आपको पता चलेगा यार ये चीज कुछ सीरियस है मुझे. और जो सीरियस बंदा मैंने देखा है ना, वो हमेशा पहुंच जाता है. देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में दिखाया ना कि अक्सर लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी जो है ना, खेल तमाशा है. बिल्कुल. तो खेल तमाशा एक बहुत बड़ा एक जरिया है डिस्ट्रैक्ट करने का. आपके लिए एक लहव और एक अच्छी अम्यूजमेंट की डिफरेंस होना चाहिए कि एज लॉन्ग एज यू आर entertaining yourself, which is also making you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, re-energizing you, तो आप ये ना थोड़ा उसकी तरफ, अपने असल इबादत की तरफ आ जाते हो. That's good. बट यहाँ पे लोग जो है ना इसको अवे आउट ले लेते हैं, because it keeps them away from reality. उस अपने आप को एक डिल्यूजनल दौर पे, जैसे खेल तमाशे में लगे हुए हैं, हर वक्त चाह रहे हैं एंटरटेनमेंट. और जैसे मैं बात हूँ ना, एज ए स्पीकर जब आप अपने खुद की अपग्रेडिंग पे काम करोगे ना, आप खुद जैसे जैसे पढ़ना और करोगे, यू वुड इवेंचुअली वांट टू टॉक ऑन सीरियस एंड यू नो ऑन सब्जेक्ट बात करना करोगे. हमारे पास इवेंचुअली चूंकि उलमा कम है और हमारे पास जो स्पीकर ज्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को उसी लेवल पे रखते हैं, तो मेजोरिटी उन्हीं के साथ, आवाम भी उन्हीं के साथ एंगेज रहती है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पीच इज काइंड ऑफ अ मैजिक. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि जो है ना, जो इन्ना मिनल बयान लसिहरा, ठीक है, तो वो एंगेज करते हैं. अब एक इंसान जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे को झूठा कंसीडर किया जाएगा, झूठे को सच्चा कंसीडर किया जाएगा, तो वो एक इंसान सीधी सीधी दावत दे रहा है.
اب ان کے پاس جو 4 لوگ آ رہے ہیں نا وہ 4 میرے خیال سے 400 سے بھاری ہیں, لیکن عوام بولتی ہے نہیں یار 400 نہیں آ رہے, 4 آ رہے ہیں, انگیج ہو رہے ہیں یہاں پہ, تو وہ بھی لے کے آ رہا ہے, یہ بھی بات لے کے آ رہا ہے, او مائی گاڈ اس نے یہ بات کر دی, میں آگے کوٹ کر سکتا ہوں, وہ یہ چیزیں دیکھ کے جو ہے نا اس کو سن رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا پیپل. So I think we need to be able to understand کہ دیکھیں, and this is why I'm going to point out over here, not just because I'm part of YC gives that flavor which needs more refining, and more organizations need to come up where they need to understand that mashallah سے Ali آپ کے vlogs ہیں, that's just filling one area, Taha's reminders are filling one area, Mohira کی serious intellectual جو خاص طور سے فوکس کرتے ہیں, it is actually filling another area. اور تھوڑا سا میں بھی کہیں پہ کچھ نہ کچھ کر لے رہا ہوں, but to a certain degree this is why ایک کمیونٹی ایک گروپ میں کام کرنا اور ایک ڈفرنٹ فلیورز کو ایڈ ان کرنا لائک اے بوکے نیڈز اٹس لائک امپورٹنٹ. لیکن جو ہم یہ تو بات تھی کہ جو لوگ ابھی تک سیریس نہیں ہو رہے ان کے لیے YC جو ڈفرنٹ مزے کی چیزیں لے کے آتا ہے, شارٹ فلمس کو بھی یہ چیز, وہ ان لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے ہے, ہنی پاٹس بیسیکلی کریٹ کرنا کہ جو لوگ ابھی تک دین سے بالکل دور ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. آئی تھنک کبھی کبھی نا یار I want to more talk about I don't want to talk about this thing کہ یار لوگ جو ہے نا وہ مطلب YC کیا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. I don't want to talk about this. I want to talk about why Islam is made something which shouldn't be followed in minds of people. ٹھیک ہے, why Muslims who are already out there suddenly try to become more apologetic about Islam and learn نہیں کرنا چاہتے, آگے نہیں بڑھنا چاہتے. I want to talk about those people. I think that's a very important issue because جو dialectical effect ہے نا جو ہماری سوسائٹی میں ہوا ہے, جیسے آپ اگر کتابوں میں دیکھیے پچھلی کتابوں میں تو جیسے ایک کنواں ہے, کنویں میں 2 بکٹ لگی ہوئی ہیں, ایک بکٹ نیچے جائے گا پانی حاصل کرے گا, دوسرا والا جو ہے اوپر کی طرف ہوگا. تو دس از لائک سویلائزیشن میں یہ معاملہ ہوتا ہے, ڈائیلیکٹیکل افیکٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان قوم عروج پہ تھی تو جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں جو پریسٹ اور جو اس طرح کے پوپ ہیں, دے ور ورڈ اباؤٹ دی ینگر جنریشن. وہ یہ بولتے تھے ہماری ینگر جنریشن کیا ہو گیا ہے, ایگزیکٹلی ان کے ورڈز ہی ہیں کہ وہ گانے سنتے ہیں عربی, لباس پہنتے ہیں عربی, زبان اپنی زبان سے بہتر عربی زبان کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹ سیم کنسرنز جو آج ہماری سوسائٹی میں ہیں کہ بیکاز سوسائٹی میں ابھی عروج جو ظاہری طور پہ کس کا ہے, اس یورپین یا ویسٹرن سوسائٹیز کا, انہوں نے اپنی چیزوں کو جو ہے نارملائز کیا ہوا. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا ایک ہمٹی ڈمٹی سانگ, میں نے اس میں دیکھا کتنا ایک کولونیل ایسپیکٹ اور برٹش ایلیمنٹ ایک نظر آ رہا تھا. میں نے بولا یار یہ 60-70 سال میں کتنی چیزیں اپنی مونٹیسری ان چیزوں کی بچوں کے دماغ پہ اور جنریشن ٹو جنریشن ایجوکیشن سسٹم اور ان چیزوں کے ذریعے آئی ہیں, تو لوگوں کا دیکھنے کا لینس چشمہ وہی بن گیا ہے. تو اب وہ اسلام کو بھی دیکھتے ہیں نا تو اسی انداز سے دیکھتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ بھائی ہسٹری کہیں زیادہ پہلے کی شروع ہوئی ہوئی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی چونکہ ہمیں وہ بتاتے ہی نہیں ہے, ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں دنیا یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں دنیا وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے جہاں رائٹ بردرز نے جہاز اڑانے کا کیا تھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی ٹرانسلیٹ ہوا ہے, کتنی کتابیں ہیں. ہم لوگ ابھی ریسرچ وہ کر رہے تھے تو وہ آئی تھنک سائیکالوجی میں کہیں وہ تھیسس پیپرز ہوتے ہیں, اس میں جوزی کر رہے, جوزی تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے کوئی ریپر ہے اور ابن الجوزی کا کوٹ کر رہے تھے وہ, تو جوزی کوٹ کر رہے تھے. ویئر آر دے پکنگ دس اپ فرام, بٹ that is why we need to understand کہ we're not going to stuck ourselves in that glory past. We're going to learn that this is what we are capable of, اور ہم آئیں گے واپس طرح اٹھانے کے لیے اپنا